Okay, John 7. We can't take much time on John 7. نمیتونیم وقت خیلی بذاریم تو یوحنا. What happens at the beginning of John 7 is that Jesus' brothers are embarrassed by him. They don't really want him hanging around their hometown. They don't really want him in Galilee. They want him to go on down to Jerusalem and make his claims there. And we know that Jesus' brothers did not believe until after the resurrection. در فصل 7 اتفاقی که میفته اینه که برادران عیسی از عیسی مسیح خجالت میکشن و عیسی مسیح رو تحقیر میکنن و میگن ببین این چیزایی که تو داری میگی واقعا بی‌معنیه. از جلیل پاشو برو اورشلیم کارتو اونجا حداقل انجام بده. ما این رو هم میدونیم که برادران عیسی مسیح تا بعد از قیام عیسی مسیح از مردگان ایمان نیاوردن. Now there was a feast in Jerusalem that required the presence of all male Jews over 12 years old. It was called the Feast of Booths or the Feast of Tabernacles. And his brothers were saying, look, go on down to Jerusalem for the feast and present your claims there and let it be settled in Jerusalem. You don't need to stay here and say these things in secret. You need to say these things in public. Now, what happens is Jesus tells them, no, I'm not going to go to Jerusalem. But then he does go to Jerusalem. So we've got to figure out what that means. و در قوم یهود فستیوالی بودش که هر ساله باید مردهای یهود میرفتن به اورشلیم براش به نام فستیوال خیمه ها و اون فستیوال نزدیک هستش، اون جشن نزدیک هست و برادران مسیح میگن که ببین باشو برو فستیوال هم هست تو اورشلیم، همونجا ادعاتو ثابت کن و کارتو اونجا ادامه بده. عیسی مسیح به برادرانش میگه من نمیرم اورشلیم و بعد میره اورشلیم. حالا کار من و شما اینه که این مشکل حل بکنیم که چرا گفت من نمیرم ولی رفت. I'm not sure that I understand everything that it means, but I'll tell you what I think it means. من مطمئن نیستم دقیقاً چیه جریان اینجا ولی بهتون میگم نظرم چیه. I think he tells them, no, I'm not going up to Jerusalem this minute to do what you want me to do in Jerusalem. منظورش این هستش که من نمیرم به سمت اورشلیم این لحظه‌ای که شما میگید به خاطر کاری که شما میخواید. And in John 7:6 he tells his brothers the same thing he told his mother in John 2. My time is not yet come. دقیقاً اون چیزی رو که به مادرش در فصل 2 گفت به برادرانش میگه و اونم اینه که وقت من هنوز نرسیده است. And what he's saying is if I do everything you're telling me to do, that would precipitate the final Jewish opposition and the final Roman opposition. It would lead to the cross, and I've got some other things I have to teach before that. منظورش اینجا عیسی مسیح اینه که اگر من این کارو نسبت به زمانی که شما برای من زمان بندی میکنید انجام بدم احتمال داره که با مقابله دشمنانم و رومم مواجه بشم. در نتیجه زمان من برای رفتن الان نیست، باید یک سری کارهای دیگری رو قبل از رفتنم انجام بدم. He tells them twice in John 7, my time is not fully come. He says it again in verse 8. تو آیه 8 هم دوباره برمیگرده میگه که من نمیرم چون وقتم هنوز تمام نشده. Now they wanted him to go up publicly. He didn't go up publicly. He went up secretly, it says in verse 10, but it didn't stay secret for long. و اونا میخواستن که به صورت به اصطلاح آشکارا بره ولی عیسی مسیح آشکارا نمیره و در آیه 10 میگه که به صورت خفا میره ولی این خفا رفتن عیسی مسیح خیلی طول نمیکشه که تبدیل به یک موضوع آشکار میشه. It becomes public in verse 14 because he begins to teach in the temple. در آیه 14 هستش که موضوع آشکار میشه به خاطر اینکه شروع میکنه در هیکل تعلیم دادن. Now, I want to just call your attention for a moment to verse 15. میخوام توجه بکنین برای لحظه‌ای به آیه 15. How can he teach like this? He hasn't been to the right schools.
Where did he get all this wisdom? یهودیان تعجب میکنن و میگن چجوری این میتونه اینطوری تعلیم بده؟ تا حالا مدرسه هم که نرفته ولی چطوری انقدر این حکمت داره؟ Let me just tell you that I have studied theology for 50 years. لذا بهتون بگم که من 50 ساله که الهیات مطالعه میکنم. In my 20s, I thought I knew everything. وقتی 20 سالم بود فکر میکردم همه چیزو میفهمم. In my 70s, I know that I don't know anything. وقتی 70 سالم حالا میدونم که هیچی نمیدونم. That I'm just beginning to get to the point where I can begin. من دارم به جایی میرسم که فکر میکنم دیگه میتونم شروع کنم. I'm almost ready for kindergarten, but not quite. دارم آماده میشم برای مهد کودک. Let me tell you that the things that Jesus knew and the things that Jesus taught in his early 30s are absolutely impossible. Absolutely impossible for a young man in his 30s to discover on his own. It's absolutely impossible for a mere human. He had to be the Son of God. چیزهایی که عیسی مسیح تو 30 سالگیش داره تعلیم میده امکان نداره که انسان معمولی بوده باشه. امکان نداره. If he had worked no miracles, just the way he treated Samaritans, just the way he treated Gentiles, just because of his mastery of the Old Testament scripture, even without the miracles, he had to be the Son. اگر عیسی مسیح هیچ معجزه ازش سر نمیزد، فقط طوری که با مردم برخورد میکرد، با سامریا برخورد میکرد، با امتها برخورد میکرد و اونقدر که عهد قدیم رو بلد بود، باید اون رو تبدیل میکرد به پسر خداوند. And of course, all the reported miracles of the New Testament are true. But when unbelievers say, well, those things didn't happen, the writers of the New Testament made those things up. How could they make the wisdom up? Where did they get the wisdom? That had to come from somewhere. It had to come from God. Just like the miracles came from God. و خیلی هستن که زیر چالش میبرن موضوع معجزه رو تو عهد جدید. همشون درسته و واقعا انجام شده. اونهایی که این موضوع رو به چالش میکشونن، سوال اینجاست که حکمت عهد جدید پس از کجا آمده؟ این حکمت رو که نمیتونی شما خودت از خودت در آورده باشی. You can make up a mythological miracle story, but you can't make up wisdom. You got to get it from somewhere. شما میتونید یک به اصطلاح معجزه خرافی و الکی درست بکنی ولی شما نمیتونی حکمت رو خودت درست بکنی. Okay. John 7:17 is another installment of what we were taught in John 3:21 and what we're taught in John 6:45. Jesus says, okay, so what about this hypothetical person out there? They're willing to do the will of God, but they don't know anything about God. They've never heard the gospel. Jesus says, if there's anybody like that, if that hypothetical person actually exists, if anyone is willing to do his will, he will know. He will know if what I teach, whether it's from me or whether it's from God. آیه 17 فصل 7 یکی از اون آیه هاست که در مورد این سوال مطرح کردیم که به صورت فرضی اگر یه آدمی هستش که نشنیده ولی دنبال حقیقت هست پس چه اتفاقی برای اون میفته که چند تا آیه رو بهتون در موردش دادیم. 3:25 یکیش بود، 6:45 هم یکیش و اینجا هم 7:17 است که عیسی مسیح میگه اگر کسی بخواهد اراده او را به عمل آرد درباره تعلیم خواهد دانست که از خداست یا آنکه من از خود سخن میرانم. Now a theme emerges in verse 19 that continues all the way through chapter 8. Jesus says, why are you trying to kill me? یه موضوعی تو فصل 7 از آیه 19 شروع میشه که عیسی مسیح از اینجا به بعد این موضوع رو هی ادامه میده و اون اینه که میپرسه ازشون میگه چرا میخواید من رو به قتل برسونید. All the way back to the end of John 2 after Jesus cleansed the temple and he said tear this temple down and in 3 days I'll raise it again. By that time they were determined to kill him. But here they deny it and they say who's trying to kill you? You're demon possessed. You've got a demon. از انتهای فصل 2 که عیسی مسیح میره تطهیر میکنه هیکل خداوند رو، از اونجاست که وقتی عیسی مسیح میگه که خراب بکنید این هیکل بعد از 3 روز من اون رو برپا میکنم، از اونجاست که به دنبال کشتن عیسی مسیحن. ولی اینجا عیسی مسیح ازشون میپرسه چرا میخواید
من رو به قتل برسونید کاملا انکار میکنن، میگن نه ما اصلا نمیخوایم تو رو بکشیم. یعنی چی میخوایم بکشیم؟ But you see, the secret was out. It was well known among the people of Jerusalem that their leaders were going to try to kill Jesus. Look at verse 25. So some of the people of Jerusalem were saying, is this not the man whom they're seeking to kill? ولی همه دیگه متوجه شده بودن که این رهبران مذهبی دنبال به قتل رسوندن عیسی مسیح بودن، چون در آیه 25 میگه آیا این آن نیست که قصد قتل او را دارند؟ Now, when I said he went up to Jerusalem secretly, but it became public. It became public because he began to teach in the temple. But it really became public because during this feast, there was a daily procession by the priests from one of the pools to the temple, where they would bring water to the temple. And on the last day of the feast, there was a great procession. On that day, Jesus stationed himself along the parade route and publicly cried out, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. You see the same kind of thing he talked about with the woman of Samaria in chapter 4. من بهتون گفتم که خیلی این سفر عیسی مسیح به اورشلیم در خفا نمونه، در آشکارا و انجام میرسه. یکیش گفتیم برای این بود که تعلیم داده میشد، یکی هم که در زمان این فستیوال اون کاهن میرفت از حوض آبی رو برمیداشت و یک مراسم رژه‌ای به انجام میرسید که از این آب داخل هیکل می‌بردن. عیسی مسیح توی اون مسیر رژه قرار میگیره و تو اون مسیر رژه در مورد آب حیات دوباره صحبت میکنه که هر کسی از این آب بنوشه حیات پیدا خواهد کرد. By verse 44, they're ready to arrest him and kill him immediately, but they're not permitted to do that. تو آیه 44 دنبال این بودن که دیگه بگیرنش و بکشنش، اما هنوز بهش اون اجازه رو نمیده. And Nicodemus, remember Nicodemus from chapter 3 says, wait a minute, he deserves a fair trial before you do anything to him. The law requires that. And then they accuse Nicodemus of being too sympathetic to Jesus. And they say, are you a Galilean? Why would you be in favor of showing him any mercy? ولی حالا که دنبال اینن که عیسی مسیح رو به قتل برسونن، این وسط دوباره نیقودیموس پیداش میشه و نیقودیموس میگه که نه، این باید به صورت عادلانه محاکمه بشه. شروع میکنن نیقودیموس رو باش بد برخورد کردن و بعد بهش میگن که تو مگر یکی از همین جلیلیا هستی؟ برای چی میخوای به این به قول معروف بیش از حد رحم کنی؟ Now, these Pharisees pretended to have mastered the Old Testament. And yet in chapter 7, they say, at the end of chapter 7, they say something totally absurd and unbiblical. They do the same thing in chapter 8. We'll see it in just a moment. But they say at the end of chapter 7 in verse 52, search and see that no prophet arises out of Galilee. Well, Galilee was the northern portion of Israel. And two of the greatest prophets came from the north of Israel, Elijah and Elisha. و خیلی جالبه که فریسی‌ها ادعا میکردن که خیلی خوب عهد قدیم رو واردن بهش و ما در اینجا میبینیم که نشون میده فریسی‌ها اتفاقا خوب نمیدونستن عهد قدیم رو و ارور میدادن. یکی از این ارورها تو فصل 7 است و آخر فصل 7 آیه 52 و یک ارور دیگه ای هم هستش که در فصل 8 است که بهتون نشون میدم. برای اینکه برمیگردن میگن که تفحص کن و ببین، زیرا که هیچ نبی از جلیل بر نخواسته است. یعنی اینکه تو کلام ما نداریم که از جلیل قرار نبی بیاد، اما جلیل قسمت شمالی یهودیه بود و از قسمت شمالی یهودیه 2 تا از انبیای معروف اسرائیل اومدن بیرون. یکیش الیاس بود و اون یکی ایلیا بود. درسته؟ من فارسیش اینا من قاطی میکنم. الیشا و الیا. الیا و الیاس یکیه. So in our English and Farsi versions of the New Testament, we have these versions because scholars translate into our language from the Greek manuscripts. Now, there are scholarly versions of the Greek New Testament put together by
more profound scholars who examine the actual manuscripts that we have, that we've been able to discover. All those manuscripts are fragmentary. The scholars have to piece them together to try to get at the original. تمام کتاب‌های مقدسایی که ما به زبان انگلیسی و فارسی دستمون داریم و ترجمه‌های مختلفی که داریم، همه اینا ترجمه هستش از زبان‌های اصلی در عهد جدید از زبان یونانی هست، ولی دانشمندان خیلی دنبال این هستن که تیکه‌های مختلفی که از به اصطلاح نسخه‌های اصلی که وجود داره یا نسخه‌های قدیمی که وجود داره رو کنار همدیگه بذارن و یک ورژنی رو از کتاب مقدس بنویسن، در بیارن که خیلی بیشتر تا اونجایی که میشه نزدیک باشه به اون چیزی که اصل بوده. ولی خب اون موضوع حرفه‌ایه، اون نوشته حرفه‌ای هستش. There is a manuscript problem beginning in the last verse of John 7 and extending to the 11th verse of John 8. اینجا یک بحثی وجود داره در مورد نسخه ها و اون این هستش که از آخر فصل 7 تا 8-11 یک مشکلی وجود داره. I don't know if this is true in any of your Farsi versions, but in many of our English versions, these verses are placed in parentheses. من نمیدونم در فارسی این درسته یا نه، ولی بیشتر نسخه ها این 11 آیه رو در پرانتز میگذارن. Here's what it means. منظورشون اینه. It does not mean that this event of the woman taken in adultery did not take place. I won't go into it now, but C.S. Lewis proves through the discipline of literary criticism that it had to have taken place. But what it does suggest is that John did not originally put the story at this place in his gospel, that other hands placed the story at the end of chapter 7 and the beginning of chapter 8. That's all it means. It doesn't mean that it didn't happen. دلیلی که تو پرانتز میذارن اینه که تو نسخه‌های اصلی یوحنا احتمال زیاد این وجود نداشته. C.S. لوئیس میگه که این اتفاق باید میفته و از طریق یک سری دیسیپلین اکادمیک ثابت میکنه که این رخداد 100% اتفاق افتاده، ولی اینکه آیا واقعا در انجیل اصلی یوحنا بوده یا نه رو ما مطمئن نیستیم. احتمال داره بعداً بهش اضافه شده باشه. So I'll summarize it very quickly. The scribes and Pharisees bring Jesus a woman whom they say was caught in the very act of adultery. Now, they don't care anything about the woman, and they don't care that the law was broken. What they care about is trying to trap him. They want to present him with a problem that either way he answers, he's going to be in trouble. If he says, well, the law requires that she die, then he's going to be in trouble with the Romans, because the Romans would not allow the Jews to carry out capital sentences. If he says, well, don't stone her, then he's going to be in trouble with the people who believe that there should be strict adherence to the law, because the law required that she be stoned. Well, they're totally hypocritical. If she was caught in the act, then they had to know who the man was. Where's the man? و داستان از این قرار هستش که یک زن بدکاری رو کاتبان و فریسیان میارن در مقابل عیسی مسیح و از مسیح میخوان بپرسن که باهاش باید چیکار بکنیم. این یک جوری یک تله بزرگ هست برای عیسی مسیح. چیزی که برای کاتبان و فریسیان مهمه اصلا زناکاری اون زن نیست و گناه اینجا مهم نیست. دنبال این هستن که عیسی مسیح رو گیر بندازن. اگر عیسی مسیح برگرده بیاد بگه که آره برید اینو اعدامش کنید، حکم اعدام بهش بدید، این حکم اعدام در به اصطلاح زیر اقتدار یهودیا نبود که در امپراتوری روم حکم اعدام صادر بکنن. اگه بگه حکم اعدام ندین، بعد برمیگردن میگن خب پس شریعت رو داره زیر پا میگذاره. در نتیجه هر جوابی که عیسی مسیح میداد باعث میشد که به تله بیفته. Verse 6 is one of the most intriguing verses in the Bible. Sometimes you'll hear somebody say, well, Jesus never wrote anything. He did. We just don't know what it was.
he wrote with his finger on the ground. و آیه 6 خیلی آیه جالبیه به خاطر اینکه خیلی‌ها میگن که عیسی مسیح هیچ وقت هیچ چیزی ننوشت. عیسی مسیح یه چیزی نوشت و ما نمیدونیم چی نوشت چون روی زمین روی خاک نوشت. We absolutely do not know what he wrote, but that hasn't stopped a lot of people from guessing. We're not going to take any time to speculate what he wrote. It's just intriguing. I don't want to go into this. By the way, C.S. Lewis says that's why this story has to be true, because it's the report of an eyewitness. Nobody in fiction ever reported an event like that and did not interpret it until about the 18th century. اینجا برای من خیلی جالبه. ما میتونیم حدس بزنیم که اینجا چی نوشته شده یا نشده. من اونجا نمیرم، ولی C.S. لوئیس میگه همین که اینجا با انگشتش رو زمین چیزی نوشته نشون میده که این نوشته از طرف یک شاهد عینی و به اصطلاح ریپورت داده شده و این خیلی موضوع مهمیه. تو صحبت قبلش هم برگشت گفت یکی از مشکلات دیگه‌ای که تو این تصویر هست اینه که مرده رو نیاوردن. اگه زنه واقعا زناکار بود طبق کلام باید هم مرد رو میآوردن و هم زن رو میآوردن. What he was saying was in modern times writers will write fiction and they'll report an event just like a video or a photograph and they won't interpret it. They won't say what it meant or why. But that's only in the last 300 years or so. In all ancient literature, there would never be an event like that which was uninterpreted in fiction. So it's not fiction. This is the record of an eyewitness who saw him do it. ادعایی که C.S. لوئیس میکنه میگه این موضوع رمان نویسی از قرن 18 شروع شده و قبلا اگر چیزی نوشته میشد 100% تفسیرم میشد، یعنی گفته میشد که چیه. دلیلی که اینجا نوشته نشده که عیسی مسیح چیه نشون میده که پس حقیقت داره، چون این به قول معروف تمرین معمولی یا اون رسم اون موقع نبوده. اون موقع اگر چیزی رو می نوشتن حتما تفصیلش هم بود، حتما طرف اون شاهد عینی می اومد می گفت که اینجا چی نوشته شده. پس در نتیجه احتمالش خیلی زیاده که این اتفاق واقعا افتاده باشه. So they kept on demanding that he render an opinion and that he make a judgment. So in verse 7 he says, okay, I'll make a judgment. Go ahead and stone her and keep the law. But let the one among you who's without sin begin the process of stoning her. And the suggestion is, let the one among you who's never sinned the exact same sin. و آیه 7 عیسی مسیح جواب رو بالاخره بهشون میده و میگه اوکی درسته، هر کی که از شما گناه نداره اول بهش سنگ و پرتاب کنه. چیزی که عیسی مسیح اینجا داره بهش اشاره میکنه اینه که هر کدوم از شما که تا حالا زنا نکردید این کارو بکنید. Now they all walk away. و همه فرار میکنن. And Jesus is not indifferent to sin. He's not saying it doesn't matter that she committed adultery. He asked her, does anyone condemn you? And she said no. He said, well then I won't condemn you either. But don't do that anymore. Don't sin anymore. I'm not setting you free to sin again. I'm setting you free as an act of mercy, but stop sinning. Mercy should inspire righteousness, not unrighteousness. پس این به معنای نیست که اینجا عیسی مسیح اصلا براش این گناه زنه اهمیت نداره ها. اینجا عیسی مسیح برمیگرده از زنه میپرسه، میگه که مدعیانت کجاست؟ کسی به تو فتوا نداد؟ میگه هیچ کسی. آقا عیسی مسیح میگه من هم بر تو فتوا نمیدم، برو و دیگر گناه مکن. هیچ وقت آمرزش گناهان نباید دستمایه‌ای برای شما باشه که میتونم به گناه ادامه بدم. اتفاقا کسی که عادل شمرده میشه همیشه بیشتر به دنبال اینه که کمتر گناه بکنه.